अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इश्क मुस्तफ़ा नावल की 6 एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं। मुझसे शर्मिंदा मत हो, अल्लाह से माफ़ी मांगे। इसने उठकर तानिया को गले लगाया और इसके आंसू साफ किए। मैं पिछले 6 माह से जुनैद से अलग हूँ, मुझे पागलों की तरह तलाश कर है, आखिर मैं इसका कैश हूँ, वो तलगी से बोली। कल वो बिल्कुल मुझ तक पहुँच गया था, मैं वो मुश्किल तंजील को लेकर वहाँ से निकली। मुझे सिर्फ तुम्हारा ख्याल आया, तुम तक जुनैद का तस्वुर भी नहीं पहुँच सकता। लेकिन आपको किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? वो चौंकी। तुम यहाँ के अलावा और कहाँ जा सकती थी? इसने नज़र उठाकर इसे देखा तो वो मुस्कुरा दी। चले मैं आपके लिए खाना लाती हूँ, फिर आप आराम कर लें। वो खड़ी हो गई। यमीना, मैं यहाँ घर लेना चाहती हूँ। घर? क्या मतलब? वो हैरान होकर इसे देखने लगी। मैं कहाँ रहूँगी? वो सवालिया नज़रों से इसे देखने लगी। हमारे ही घर पे रहोगी और कहाँ रहोगी? बीबी जान निशा के हाथ खाना के साथ खाने का सामान लिए अंदर दाखिल हुई। ये आपकी मोहब्बत है बीजान, लेकिन प्लीज़ मैं पुरसुकून नहीं रहूँगी। प्लीज़ मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करें। इसने बेचारगी से कहा, ठीक है, यहाँ एक घर बुक हो रहा है, आप चाहें तो उसे खरीद लें, लेकिन आपके पास पैसे? वो रुकी। वो जुनैद के पैसे नहीं है, वो मेरे बाप के घर को बेचकर जुनैद ने मेरे अकाउंट में रखे थे। मैं सिर्फ वही रकम साथ लाई हूँ। तानिया ने इसकी बात काट दी तो वो मुतमिन सी हो गई। तो मेरे साथ रहोगी? अगला हुक्म सर्द हुआ तो वो मुस्कुरा दी। लेकिन बेटा यमीना, बीबी जान यकीनन इस बात के लिए राजी नहीं थी। जब मैं अकेली थी तो आप ही मेरे साथ रही थी। अब मुझ पर कर्ज है कि मैं आप ही के साथ रहूं, जबकि वो अकेली है। यमीना ने यकदम कहा तो बीबी जान चुप हो गई, जबकि तानिया से देखती रही। आज कितने साल बाद इसने तानिया को फिर आप ही कहा था। इसके बाद तमाम मालूमात तय होते चले गए। तानिया यमीना और तंजील को लेकर अपने घर शिफ्ट हो गई थी। जुनैद से इश्क में इसकी मेडिकल की पढ़ाई अधूरी रह गई थी, इसलिए अब इसने स्कूल में टीचिंग कर ली थी। लेकिन शाम को वो निशा के साथ हाउस जॉब करने लगी थी। वाह आनी, वेरी फनी। वो अभी भी नहा कर निकली थी। तौलिए से बाल खुश करने के बाद उसने बालों को यूं ही खुला छोड़ दिया और पलंग पर बैठकर वाल्फर की जमा-शुदा रकम को ठिकाने लगाने के लिए हिसाब कर रही थी। ये वाल्फर सिकंदर ने अपने बाप के नाम पर बनाया था और इसमें वो लोग बेरोज़गारों के लिए और गरीब बच्चियों की शादी के लिए काम करते थे। अब तो इन्होंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था, गाँव की औरतों को घर पर रोज़गार मुहैया करने का। गाँव की औरतें के पास इतना हुनर था, इतना इनाम मौजू नहीं मिलता। सिकंदर के बहुत से दोस्त अब इन्हें डोनेट करते थे और ये सब सिकंदर के प्रोफेसर डॉक्टर अदनान भट्ट साहब की मेहरबानी थी। ज़्यादा तादाद उनके पास आने वाले इनकी शागिर्दों की थी। हर लम्हा इमदाद को तैयार रहते थे और औरतों के लिए इस नए प्रोजेक्ट के अखराजात भी इनका ही एक शागिर्द था। शमीना इस प्रोजेक्ट पर पूरी तरह घन चक्कर बनी हुई थी, क्योंकि सिकंदर सिर्फ शहर से ऑर्डर लाता था, लेकिन तमाम डीलिंग यमीना को करनी थी। और इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद तो सिकंदर ने खुद ही फ्री कैंप लगाने शुरू कर दिए थे और वो खुद एक डॉक्टर के बजाय छोटी सी बिजनेस वूमैन बन गई थी। ओके गंदे बच्चे क्या देख रहे हैं? ओए गंदे बच्चे क्या देख रहे हैं? यमीना ने रजिस्टर एक तरफ रखकर इसे गोद में उठाया। आपने इतने बड़े बड़े हेयर कहाँ से खरीदे? आपको क्यों बताऊं? वो उसे गुदगुदी करने लगी। मैं मम्मा के लिए खरीदूंगा। वो उसकी गोद से झट से उतरा, उसकी पुष्ट पर आकर इसके बालों को दोनों हाथों से पकड़ लिया, फिर इन्हें अपने हाथों पे लपेट लिया। यमीना को एक झटका लगा। किसी ने याद ने ज़ेन का दरवाज़ा धड़धड़ाया था। वो साकित सी रह गई। क्या हुआ यमीना? तानिया इसका सफ़ेद पड़ता चेहरा देखकर हैरान हुई। कुछ नहीं, इसने लड़जाते हाथों से बालों का जूड़ा बना लिया, पास पड़ा दुपट्टा ओढ़ा और बामुश्किल अपने ज़ेन को रजिस्टर पे लगा सकी थी। तंजील कहाँ है? बीबी जान ने पूछा। आज वो यमीना के पीछे लग गया था, वो उसे साथ ले गया। तानिया के पास बैठी गई। निशा इस वक्त नमाज़ पढ़ रही थी। तानिया, यमीना को देखकर मुझे होल से उठने लगते हैं। तुम्हारे पास तो फिर भी तंजील है, तुम्हारे बुढ़ापे में साथ देगा, जीने का सहारा है। वो तो बिल्कुल अकेली है। मैं सोचती हूँ कि अगर आमिन से बात करें, वो इसे तलाक दे दे, तो अभी भी कितने ख़ानदानों में इसका रिश्ता मिल सकता है। बीबी जान ने तानिया को एक नई सोच दे दी थी। वो सारी रात सोचती रही और सुबह तक एक फैसला कर चुकी थी। दूसरे दिन स्कूल से वापसी पर तानिया के कदम पीएससीओ देखकर खुद ब खुद रुक गए। धड़कते दिल और लड़जाते हाथों से आमिर रज़ा का नंबर डायल करने लगी। यस, आमिर रज़ा स्पीकिंग। मुझे तलाक चाहिए, इसने खट से कहा, लेकिन आमिर रज़ा के मुतालबे पर इसे गुस्सा आया था और आमिर रज़ा की पहचान लेने पर वो साकित रह गई थी।
ایسے ہی تکے مارا ہوگا، فون بند کرتے وہ الجھ کر پی سی او سے بہ نکل آئی تھی۔ کہیں کوئی مصیبت نہ کھڑی ہو جائے یمینا کے لیے۔ لب مینتی ہوئی اس نے سوچا، تانیہ کیا ہوا، خیریت؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اچانک سکندر مل گیا۔ وہ نشا کے ساتھ شاید مارکیٹ جا رہا تھا۔ گھر چلو پھر بتاتی ہوں، اس نے کہا۔ پھر بی بی جان کے پاس وہ تینوں آ گئے۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ نشا سنتی ہی بولی۔ ہم سے مشورہ تو کر لیتی۔ سکندر نے اسے کوہرا۔ صحیح کیا اس نے، اب یہ طے ہو گیا نا کہ وہ ملنے کے بعد طلاق دے گا۔ بی بی جان بولی، وہ کبھی طلاق نہیں دے گا۔ بی بی جان جو تانیہ کی حرکت سے پرسکون تھی، چونک کر نشا کو دیکھنے لگی۔ کیوں؟ اگر اسے طلاق دینی ہوتی تو وہ ملنے کا تقاضا کیوں کرتا؟ تانیہ نے فون پر طلاق دینے کے لیے کہا تھا تو وہ فون پر ہی طلاق دے دیتا۔ سکندر کی بات پر تانیہ نے لب بھینچ لیے۔ مل کر دیکھتے ہیں، ملنے میں کیا حرج ہے؟ بی بی جان تیار تھی۔ حرج یہ ہے کہ وہ ایک بار پھر یمینا کے لیے مصیبت بن سکتا ہے۔ نشا نے کہا تو بی بی جان اور تانیہ اندر سے دہل گئی۔ مصیبت بن سکتا ہے نہیں، بلکہ مصیبت بن چکا ہے۔ کیا مطلب؟ سب نے چونک کر سکندر کو دیکھا۔ ان عقل مند خواتین نے گاؤں کی پی سی او سے انہیں فون کیا ہے۔ وہ بھی عقل مند ہی ہوگا کہ نمبر کی تحقیقات انکوائری سے لے لے گا۔ اسے گاؤں کا نام پتہ چلا تو وہ سیدھا یہاں پہنچے گا، اور پھر خود کو اگر سٹاپ پر بھی ڈاکٹر یمینا دورانی کا کزن کہہ دیا تو دروازے تک ہاتھوں ہاتھ پہنچایا جائے گا۔ ڈاکٹر یمینا دورانی لوگ کی اتنے کام آتی ہے، اب لوگوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اسے کسی رشتہ دار کو بنا کسی تکلیف تک اس کے گھر لائیں۔ کچھ دنوں بعد وہ تانیہ بی بی کا دروازہ بجا ہوگا۔ پلیز سکندر۔ وہ بری طرح خوفزدہ ہو گئی۔ نشا اور بی بی جان بھی چپ سی ہو گئی۔ اللہ کرے وہ کبھی یہاں نہ آ سکے۔ اس کی بے ساختہ دعا پر نشا اور سکندر مسکرائے۔ وہ گھر آ گئی۔ دروازہ بجتا تو وہ یوں ہی خوفزدہ ہو کر دروازے کو دیکھتی جیسے عامر رضا آ گیا ہو۔ اس پر یہ پریشانی یمینا نے 2 دن میں بھانپ لی تھی۔ کیا بات ہے؟ کسی خاص بندے کا آنا ہے جو آپ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی ہیں؟ ابھی دروازہ بجا تھا، اسی لیے تو دیکھ رہی تھی، گھبرائی۔ دروازہ نہیں بج رہا ہے، آپ کے کان بج رہے ہیں۔ وہ مسکرائی۔ آپ بتائیں کیا پریشانی ہے؟ کچھ خاص نہیں۔ وہ اسے ٹالنے لگی۔ خاص نہیں صحیح، عام ہی صحیح، لیکن پریشانی کیا ہے؟ اوفو یمینا، کچھ نہیں۔ وہ اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ پھر 1 ہفتے بعد مال تیار کروا کر جس دن شہر بھیجا، تمام لوگوں کو ان کے کام کا موضوع دیا، کتنی دوائیں اپنے دامن میں سمیٹی تھی۔ اس نے ان غریب لوگوں کی، ان کی غربت ماروں کو گھر بیٹھے 2 وقت کی روٹی ملنے لگی۔ وہ اسے جتنی دوائیں دیتے کم تھا۔ اس کے مال کے چکر میں کئی دن ہو گئے۔ اس نے فری کیمپ نہیں لگایا تھا۔ اس نے رات ہی سکندر سے اپنے لیے کیمپ لگوانے کا کہا۔ کل آرام کر لوں، پرسوں لگوا دوں گا کیمپ سکندر۔ بی بی جان کا لہجہ ختمی تھا، وہ چپ ہو گئی۔ واقعی تھکن بھی بہت ہو رہی تھی۔ فجر کی نماز پڑھ کر تانیہ ناشتہ بنانے لگی، جبکہ وہ تلاوت قرآن کرتی رہی۔ پھر ناشتہ کر کے تانیہ تنزیل کو لے کر اسکول چلی گئی۔ وہ پہلے تو بے مقصد پورے گھر میں گھومتی رہی، پھر جا کر کمرے میں بیٹھ کر کتاب پڑھنے لگی۔ تانیہ نے اپنے گھر کو بے حد اسٹائلش انداز میں سیٹ کیا ہوا تھا۔ یہاں بھی یمینا کی کتابوں کے ڈھیر تھے۔ یہ کتابیں اسے بہت سے لوگوں نے گفٹ کی تھی، جن میں سے بعض اس نے ابھی تک نہیں پڑھی تھی۔ اس لائٹ کو بھی ابھی جانا تھا۔ پنکھا بند ہوتی وہ چلائی۔ کتاب بے حد دلچسپ موڑ پر تھی، اور ایسے میں گرمی لگنی شروع ہو گئی۔ وہ اٹھ کر نہانے چلی گئی۔ واپس آئی تو چائے کی طلب ہونے لگی، لیکن وہ یوں ہی ٹہلتی رہی۔ کتاب پڑھتے پڑھتے جانے کب اسے نیند آ گئی۔ شعور کا پہلا احساس سر میں درد کا تھا، دوسرا کسی کی موجودگی کا۔ جب سے تنزیل نے اس کے اتنے لمبے بال دیکھے تھے، تانیہ کے پیچھے پڑ گیا تھا کہ اس سے بھی اتنے لمبے بال خرید دیے جائیں، اور اس کے بالوں کو اپنے سر پہ فٹ کرنے کا بھی کوشش کی جاتی تھی۔ تنزیل یار مما سے کہو چائے بنا دیں۔ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں سرحدی انگلیاں یکدم رکی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے پھر اپنے بہت قریب کسی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ تنزیل نہیں تھا، وہ تانیہ نہیں تھی، وہ کون تھا؟ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ اس کا سانس اوپر کا اوپر، نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ ساکت نظروں سے آمن رضا کو دیکھ گئی۔ یار وائف، سنا تھا کہ لوگ گھوڑے گدھے بیچ کر سوتے ہیں، لیکن آپ کی عنایت کو ہم نے دیکھ لیا۔ وہ 2-3 بیل لی میں نے، پر آپ سچ مچ گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہی تھی۔ پھر تانیہ کے پاس گیا، چابی لا کر دروازہ کھولا۔ ابھی بیٹھنا بھی نہیں پایا تھا کہ محترمہ نے چائے کا آرڈر کر دیا۔ پکڑو تمہاری چائے، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اس نے کپ اس کی طرف بڑھایا۔ تم چائے پیو جب تک میں شکرانے کی نفل پڑھ لوں کہ تمہیں صحیح سلامت اپنے روبرو دیکھ رہا ہوں۔ وہ کپ اس کے ہاتھ میں تھما کر اٹھ گیا۔ اسٹینڈر سے نماز اٹھائی، نیت باندھی۔ یمینا ساکت تھی، کب اس کے بے جان ہاتھوں سے گر گیا تھا۔ اسے ہوش نہ تھا، صرف اس کی آنکھیں عامر رضا کے ساتھ حرکت کر رہی تھی، رکوع سجدے میں اسے اٹھتا بیٹھتا دیکھ رہی تھی۔ عامر رضا کی طرح امن نے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مقصود کر دیا تھا۔ سلام پھر کر، دعا مانگ کر وہ اس کے قریب آیا، جس کی نگاہیں ابھی تک اس پر تھی۔ پہلے وہ نظر اٹھاتی نہیں تھی، اور اس پل
पलक झपकाना भूल गई थी। इसकी निगाहों में खौफ नहीं था, किसी किस्म की कोई परेशानी भी नहीं थी, सिर्फ हैरत थी। शायद हैरत खत्म होती तो वो खौफज़दा होती या कुछ और रिएक्ट करती। वो इसकी आंखों को बगौर देख रहा था। इसकी आंखें बड़ी-बड़ी शहद रंग थी, इसकी पलकें इतनी दराज थी कि उठती होती तो भौहों तक पहुँचती। इसने इन आंखों को देखने की कभी ख्वाहिश नहीं की थी, लेकिन इन ही नज़रों ने ऐसी नज़र बांधी कि इसे सब कुछ नज़र आना बंद हो गया। आमिन सोए नहीं अभी तक। रज़ा इसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गए। पापा, ये मैं मास्टर गिलानी की दी गई फ़ाइल को रीड कर रहा था। वो कंप्यूटर के सामने था। मिस्टर गिलानी की फ़ाइल? क्या मतलब? वो चौंक गया। हमारे इनके साथ तो कोई प्रोजेक्ट नहीं है आमिन। वो सोफ़े पर बैठ गए। मैंने आज इनके साथ एक प्रोजेक्ट साइन किया है पापा, लेकिन तुम पहले ही मिस्टर उज़ार और मिस्टर तरमीन के साथ 2 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में बिज़ी हो, जबकि हमारा असूल है कि एक वक़्त में एक प्रोजेक्ट करते हैं। इस तरह तो तुम्हें साँस लेने की फ़ुर्सत नहीं मिलेगी। वो हैरत से इसे देखने लगी, जिसकी नज़रें कंप्यूटर पर जमी हुई थीं। यहाँ साँस लेना भी कौन चाहता है? वो बेहद तल्ख़ी से सर लहजे में बोला तो लम्हे भर के लिए रज़ा को अपनी ही साँस रुकता हुआ महसूस हुआ। वो इस बात पर इसे डिपट भी नहीं सके, बस बग़ौर से देखते रहे। वो उसकी कैफ़ियत को समझ सकते थे। इन्हें यकीन था कि वो रूशी को पसंद करता है, और यही यकीन इन्हें रूशी को भी दिलाना था, जो आज से 1 साल पहले यमीना के जाने के 3 बाद अपना प्रपोज़ल लाई थी। आमिन के साथ रूशी जैसी लड़की सूट करती थी। हाशिम दुरानी ने रूशी को गले लगाते हुए कहा। हाथों हाथ ये रिश्ता तय हुआ था और हाशिम ने रूशी को अपनी बेटी बना लिया था। 15 दिन के बाद मंगनी की डेट फिक्स कर दी गई। आमिर ने अपनी पसंद से रूशी की तमाम तर तैयारियां करवाई थी। रूशी के फादर के साथ इन्होंने भी एक प्रोजेक्ट साइन कर लिया था। इस मंगनी के 2 माह बाद आमिर रज़ा का एक्सीडेंट हो गया था। 15 दिन आमिर रज़ा हॉस्पिटल में रहा। इसके बाद ज़िंदगी मामूल पर गुजरने लगी, और आज 1 साल बाद इन्हें पता चला कि आमिर रज़ा की ज़िंदगी मामूल पर नहीं गुजर रही। कुछ खास इसकी ज़िंदगी में रोनुमा हो चुका है। आज रूशी का बर्थडे था, वो लोग मौजूद थे, वो सब वहाँ पहुँच गए। आमिन कहाँ है? रूशी के पापा ने पूछा। अभी तक पहुँचा नहीं। वो हैरान हुए। नहीं, अभी तक नहीं आया, रूशी की मम्मा ने जवाब दिया। हो सकता है अभी आने वाला हो। शुमाइला ने कहा। वो नहीं आएगा। रूशी की आवाज़ पर सब चौंक कर पलटे थे। वो यहाँ कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इन्होंने हैरत से रूशी को देखा, जिसके चेहरे पर गुस्सा था। क्या आपको नहीं पता वो क्यों नहीं आएगा? इसने इन्हें चुभती नज़रों से देखा तो वो उलझ गए। क्या इससे आपका कोई झगड़ा हुआ है? रूशी के पापा ने पूछा। ओह नो, इससे झगड़ा तो इस वक्त हुआ जब वो मुयस्सर हुआ। वो तो मुझे से मिलता ही नहीं। मुयस्सर हो? मैं 2 दिन से 1 मरतबा फ़ोन कर दूँ तो सारा दिन मोबाइल ऑफ रखता है। इससे मिलने जाऊँ तो चुपचाप बैठा दीवारों को घूरता रहता है। मैं आमिन को बहुत पसंद करती हूँ, वो मेरे लिए बहुत ख़ास है, लेकिन मैं ना तो इसे पसंद हूँ, ना ही इसके लिए ख़ास हूँ। ऐसा कब से करने लगा वो? रज़ा और शुमाइला हैरान हुए। जब से हमारी मंगनी हुई है। बेटा, वो तो मंगनी से बहुत खुश था। शुमाइला बोली। मंगनी से पहले ही खुश था। मंगनी से बाद से तो उसकी पागलों वाली हरकतें शुरू कर दी। मिस्टर तरमीन का बेटा बता रहा था कि आमिन के साथ कोई मीटिंग करो तो इसकी बीच 10 आवाज़ें देकर तो आमिन को अपनी तरफ मुतवज्जो करना पड़ता है, वरना कुछ भी कहे जाओ वो सुनता ही नहीं है। 6 माह पहले ही इसे ज़बरदस्ती एक पार्टी में ले गई थी। पहले तो किसी बुत की तरह बैठा रहा, ना हिला, डांस किया, और बाद में काउंटर पर रखी तमाम शराब की बोतल तोड़ डाली और चीखता चिल्लाता पार्टी छोड़कर चला गया। रज़ा साकित नज़रों से रूशी को देखने लगे। शायद वो मेंटली डिस्टर्ब है। जब आप इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारो, उसे समझने की कोशिश करो, आखिर इसके साथ क्या प्रॉब्लम है? रूशी के पापा ने कहा। मैं पिछले 10 माह से इसे बर्दाश्त कर रही हूँ। वो पागल हो चुका है। आप इसका इलाज करवाएं और ये अंगूठी भी ले जाए। मैं किसी पागल से शादी नहीं कर सकती। इसने अपने हाथ से डायमंड रिंग उतार कर शुमाइला के हाथ में थमा दी। रज़ा लम्हे भर के रुके बगैर फौरन पलटे थे, जबकि शुमाइला और बाकी फैमिली रूशी के मामा पापा के स्वाद पर रुके थे। रूशी के पेरेंट्स इतनी बड़ी पार्टी को खोना नहीं चाहते थे। इन्होंने रूशी की इस बचकाना बात की माफ़ी मांगी और इन्हें समझाने का यकीन भी दिलाया। शुमाइला को खुद भी रूशी पसंद थी। इन्होंने रिंग वापस नहीं ली, बल्कि आमिन को समझाने का यकीन दिलाया। आमिन घर पर है? इन्होंने 2-3 बार इसके मोबाइल पर कॉल करने के बाद घर के नंबर पर कॉल की तो मुलाज़िमा ने बताया कि साहब घर पर हैं। वो सीधा घर पहुंचे। आमिन घर कब आया? इन्होंने चौकीदार से पूछा। मामूल के टाइम पर। रोज़ किस टाइम घर आते हैं? वो चौंके। 5 बजे सर। 5 बजे आमिन घर आ जाता है? वो हैरत ज़दा रह गए। फिर बाद में कहीं जाता है? नहीं, इसके बाद घर में ही रहते हैं। चौकीदार ने इन्हें अजीब नज़रों से देखते हुए जवाब दिया। वो यकीनन इनकी आमिन के बारे में तफसील से हैरान हो रहा था। वो लब बिंच कर अंदर आ गए। वो लाउंज में बैठा हुआ था। इन्होंने इसे पुकारा, मगर वो होनस टीवी पर नजरें जमाए बैठा रहा, जहाँ बच्चों का पसंदीदा चैनल कार्टून
नेट वर्क लगा हुआ था। इन्होंने आगे बढ़कर टीवी ऑफ कर दिया, लेकिन इनकी हैरत की इंतहा नहीं रही जब आमिर रज़ा की पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आई। आमिर, इन्होंने आगे बढ़कर इसका कंधा हिलाया तो इसने चौंक कर इन्हें देखा, फिर उठ खड़ा हुआ। पापा, आप क्या कर रहे थे? तुम यहाँ? अंदर ही अंदर इनकी हालत खैर हो रही थी। वो इससे हफ्ते में 2-3 बार तो मिलती ही थी। फिर इन्होंने पहले से गुमसुम कभी क्यों नहीं देखा? इसकी हालत कब से ऐसी थी? इन्होंने क्यों नोट नहीं किया? कुछ नहीं करा था। आज ऋषि की बर्थडे पार्टी है, तुम गए नहीं? वो उसे बघूर देखते हुए बोले, मुझे कुछ काम था, पार्टी तो अभी शुरू हुई और इस वक्त तुम फारिग हो। वो इन्हीं तफसीलात में नहीं गए, इसे क्या काम था, क्योंकि वो जल्द से जल्द इसके अंदर उतरना चाहते थे। तुम तैयार होकर आ जाओ, फिर हम दोनों चलते हैं। मुझे नहीं जाना और आप वहीं से आ रहे हैं, इसने इनके बारे में बताया था। आज ऋषि के लिए अहम दिन है। इसने तुम्हारी गैर मौजूदगी को माइंड किया और इसका कहना है तुम इसे बिल्कुल टाइम नहीं देते। बेटा, थोड़ी मुसरफियात कम करो और इसे टाइम दिया करो, मुझे नींद आ रही है। इसने कदम बढ़ा दिया, वो साकित रह गए। आमिर, ऋषि से एंगेजमेंट ख़त्म कर दी है। इन्होंने अपनी तेज इसे झटका दिया था, इसे यही करना चाहिए था। वो पलटे बिना बोला और चला गया। वो हैरत ज़दा रह गए। इसकी नज़र में इस मंगनी की इतनी अहमियत भी नहीं थी कि वो एंगेजमेंट रिंग उंगली में डाले रखता। वो वहीं सोफे पर बैठ गए, काफ़ी देर बैठे रहे। फिर इन्होंने इसे खुले लफ्ज़ों में बात करने का सोचा और इसके कमरे में चले आए। आमिर सोए नहीं अभी तक। वो कंप्यूटर पर नज़रें जमाए बैठा था। वो अंदर चले आए, फिर सोफे पर बैठ गए, लेकिन इस जुमले ने इन्हें बोलने के काबिल भी नहीं छोड़ा। वो क्यों सांस नहीं लेना चाहता था। आमिर, क्या बात है बेटा? तुम कुछ डिस्टर्ब हो? इन्होंने पूछा, लेकिन जवाबन वो चुप रहा। आमिर रज़ा के जुमले ने इन्हें डिस्टर्ब कर दिया था। आमिर बेटा, पापा से नहीं कहोगे? वो इनका बहुत लाडला था, इन्हें बेपनाह अज़ीज़ था। इन्होंने और शमाइला ने बहुत हमेशा तरन्नुम और ज़ीशान पर इसे फ़ोक़ियत दी थी। बहुत प्यार करते थे वो अपने छोटे बेटे से। वो खड़े होकर इसके करीब आए। आमिर, प्लीज़ बेटा, मुझे बताओ क्या परेशानी है? रूशी भी तुम्हारे लिए कितनी फ़िक्रमंद है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या प्रॉब्लम है बेटा? प्लीज़ अपने पापा को बताओ। इन्होंने इसके कंधे पे हाथ रखा तो वो बेख्तियार इनसे लिपट गया। वो मेरे लिए परेशान नहीं है पापा, वो मेरे लिए फ़िक्रमंद हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती पापा। इसकी आवाज़ भारी हो गई। ऐसी बात नहीं है बेटा, वो तुमसे प्यार करती है, इससे तुम्हारी फ़िक्र है। वो चाहती है तुम भी इससे मोहब्बत करो, इससे टाइम दो, इसके साथ घूमो फिरो। इन सब में मोहब्बत नहीं है पापा, मोहब्बत इसमें कहीं नहीं है। मोहब्बत ये है पापा, अगर मुझे सांस ना आए तो जीना इस पर भी 2 बार लगे। जैसे यमीना, मैं 2 दिन बीमार है, वो खाना नहीं खा सकी क्योंकि मैं होश में नहीं था, तो इसके हलक से कुछ ना उतर सका। वो रुका था, इसकी आवाज़ अब भारी भरभरा आ रही थी, लेकिन रज़ा के लिए किसी ने परखच्चे उड़ा दिए थे। या मीना, इनकी आवाज़ हलक में फंस गई। आमिर ने इनसे अलग होकर रुख फेर लिया था। आमिर, तुम यमीना? वो हैरत ज़दा रह गए। वो मुझे बहुत याद आती है पापा, बहुत याद आती है। जब मौजूद होती थी तो मैं इसे तंग करता था, जब चली गई तो वो मुझे तंग करती है। वो मुझे जीने नहीं दे रही पापा, वो मुझे जीने नहीं दे रही। वो टेबल पर सर रख के रोने लगा। आमिर, ये सब क्या है? वो मुश्किल बोले थे। मुझे कुछ नहीं पता पापा, लेकिन मुझे यमीना की निगाहें जीने नहीं देती। मैंने इन निगाहों को देखने की कभी ख्वाहिश नहीं की थी, लेकिन अब वही निगाहें मुझे कुछ करने नहीं देती, कुछ भी नहीं करने देती। वो निगाहें मुझे वो रो रहा था और मुतहय्यत से देख रहे थे। मैं ड्रिंक नहीं कर पाता, किसी पार्टी में नहीं जा सकता, मैं रूशी से या किसी और लड़की से मिल नहीं सकता, मैं शॉपिंग और होटलिंग के नाम पर पैसा बर्बाद नहीं कर सकता। खती के पापा, मैं अपने पैसों से खाना नहीं खा सकता, क्योंकि ये सब यमीना की निगाहों में हराम था और इसकी निगाहें मुझे कुछ करने नहीं देती पापा। इसने अपने दाएं हाथ की पुश्त से बारी बारी दोनों गालों पर से आंसू साफ किए। रज़ा को लगा इन्होंने आमिर रज़ा की प्रॉब्लम जानने में बहुत देर कर दी। वो बेदम होकर इसके बेड के किनारे पे टिक गए। इन्होंने इसे मुड़कर इन्हें देखा, फिर आकर इनके कदमों में बैठ गया। आपको हैरत हो रही है ना पापा? इसकी आंखें भीग रही थी, शायद आपको शॉक पहुंच जाए। मैं जितना डिस्टर्ब हूँ पापा, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जब आपने इसे जाने के लिए कहा था और वो चली गई, मैं चुप रहा था ना पापा। वो इनसे तस्दीक चाह रहा था अपनी खामोशी की। ये खामोशी मेरी ज़ुबान पर नहीं पापा, मेरे अंदर तक थी। फिर मैं घर आ गया। कमरे में आते ही मुझे कमी का एहसास हुआ, इस कमी का पापा, जो फ़कत 5 दिन मेरे साथ रही थी। मुझे यमीना की कमी का एहसास हुआ पापा। हल्काना, मुझे खुद पर जानिसार कर देने वाली लड़कियों का कभी ख्याल तक नहीं आता। फिर यमीना की कमी का एहसास क्यों हुआ मैंने सर झटक कर इसके एहसास से खुद को बाहर निकालने की कोशिश की।
اس کے تیسرے دن روشی اپنا پرپوزل لائی اور آپ نے قبول کر لیا۔ میں سب کچھ بھول کر روشی کی شاپنگ کروا رہا تھا۔ جس روز ہماری منگنی تھی، بعد میں اسی روز میری گاڑی خراب ہو گئی۔ وہیں قریب میں مسجد تھی۔ وہ جمعے کا دن تھا۔ میں نے ڈرائیور کو فون کر کے دوسری گاڑی منگوائی تھی اور اس کے انتظار میں مجھے وہاں رکنا پڑا۔ نیک عورتوں کے لیے نیک مرد اور بد عورتوں کے لیے بد مرد، نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں اور بد مردوں کے لیے بد عورتیں۔ یہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا تو خوش قسمت ہے وہ مرد جسے نیک عورت ملی۔ مسجد میں خطبہ دیا جا رہا تھا۔ گاڑی خراب ہونے میں پر جھنجلا کر بڑبڑاتی میری زبان یکدم خاموش ہوئی تھی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ پاپا کے میرے اندر تو بہت دیر سے خاموشی تھی۔ شاید اس دن سے جس دن یمینا مجھے چھوڑ کر گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈرائیور کال آیا اور میں گھر آ گیا۔ شام کو میری منگنی تھی۔ میں نے روشی کو دیکھا۔ پاپا وہ میری فنانسی بننے جا رہی تھی، میری شریک حیات بننے والی تھی، مگر گلے کا ہار کسی اور کے مرد کا بنی ہوئی تھی۔ خوش قسمت ہے وہ مرد جسے نیک عورت ملی۔ میں نے امام کی آواز کو جھٹکتے ہوئے روشی کو انگیجمنٹ رنگ پہنائی تھی۔ روشی نے مسکرا کر مجھے دیکھا۔ میرے لب پر تو خاموشی رہی مگر اندر خاموشی چنکے سے ختم ہوئی تھی۔ روشی آنکھیں سیاہ تھی اور وہ آنکھیں جو لمحے بھر کے لیے اٹھی تھی وہ کس کلر کی تھی۔ خوش قسمت ہے وہ مرد جسے نیک عورت ملی۔ نیک عورت دنیا میں ملنے والا انعام ہے۔ اس کی آنکھوں میں حیا تھی، اس کی آنکھوں میں شرم تھی جو روشی کے پورے وجود میں کہیں نہیں ہے۔ ان نگاہوں نے اسی پل مجھے اپنے حصار میں لے لیا۔ پھر اس کے بعد میں لاکھ چاہنے کے باوجود اسے چھٹک نہ سکا۔ ان نگاہوں سے بچنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہا مگر وہ نظریں مجھ سے ہٹتی نہیں تھی۔ شراب کی بوتل نکالتا، گلاس میں ڈالتا اور جب منہ تک لے کر جاتا تو وہ نگاہیں مجھ پر جم جاتی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی گلاس کو دیوار پر دے مارتا، لڑکیوں سے ملتا، ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے لیے معلومات طے کرتا اور جب وہاں پہنچتا تو نگاہیں مجھ پر جم جاتی اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے بھاگ آتا۔ میں اس صورتحال سے 2 ماہ میں پریشان ہو گیا تھا۔ مجھے سکون چاہیے تھا لیکن یمینا مجھے سانس بھی نہیں لینے دے رہی تھی۔ اس روز ایک دوست کی پارٹی میں گیا، وہاں میں انجوائے کرنا چاہتا تھا مگر یمینا اس کی نگاہیں مجھے خوش نہیں ہونے دے رہی تھی۔ میں ذرا سی دیر رک کر واپس آ رہا تھا، میں انجوائے نہیں کر سکا۔ میں نے جھنجلا کر جان بوجھ کر اپنی کار سامنے سے آتے ہوئے ٹرک سے دے ماری۔ میں یمینا کی نگاہوں سے بچنا چاہتا تھا، میں اس سے بچنا چاہتا تھا۔ آمین! وہ بے یقینی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ نہ جانے کب سے اس تکلیف میں مبتلا تھا اور وہ اپنے لاڈلے سے بے خبر تھے۔ جب تک میں ہاسپٹل میں تھا روشی مجھ سے ملنے روز آتی تھی لیکن یاد مجھے یمینا آتی تھی۔ اب میں اس کو یاد کو جھٹکنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ میں جب بیمار تھا تو اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ حالانکہ وہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ روشی میری محبت کا دعوے دار ہو کر 2 گھنٹے میرے ساتھ گزارنے کو اپنی محبت کا اظہار سمجھتی تھی۔ پھر وہ کیا تھا پاپا جو یمینا کے ساتھ مجھے ملا؟ مجھ سے محبت نہیں تھی، تب بھی اسے دنیا مجھ سے شروع اور مجھ پر ختم ہوتی تھی۔ اگر اسے مجھ سے محبت ہوتی تو کیسی ہوتی؟ خوش قسمت ہے وہ مرد جسے نیک عورت ملی۔ نیک عورت دنیا میں ملنے والا انعام ہے۔ وہ میرا انعام تھی پاپا جسے میں نے کھو دیا۔ میں نے اپنا میڈل کھو دیا پاپا۔ میں اپنی ہر چیز کو بحفاظت رکھنے والا عامر رضا اپنی ہستی کا سکون کھو چکا ہے۔ وہ اپنی یمینا کو کھو چکا ہے، وہ اپنی محبت کو کھو چکا ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا پاپا کہ کہیں وہ تمہیں سیدھا نہ کر دے۔ اس نے مجھے صرف سیدھا ہی نہیں کیا، پاگل بھی کر دیا۔ ان نظروں نے جنہیں میں نے کبھی دیکھا نہ نہیں چاہا تھا مجھے پاگل کر دیا ہے، مجھے کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ان نظروں نے مجھے دیکھنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ یہ سحر اس وقت مجھ پر کیوں طاری نہیں ہوا جب وہ یہاں تھی؟ اب جب وہ یہاں سے چلی گئی ہے تو کیوں مجھے ستا رہی ہے؟ کیوں جینا دشوار کر رہی ہے میرا؟ وہ روئے جا رہا تھا، تم اسے واپس لے آؤ آمین۔ انہیں یمینا پسند تھی، بالکل ان کی ماں کی طرح۔ وہ اپنی ماں کا سکھایا ہوا سبق کب کا بھول چکے تھے، نیکی اور ہدایت کا راستہ بھول چکے تھے، پیسے کی چکچون میں اندھے ہو چکے تھے۔ اگر عامر رضا بتا رہا تھا تو وہ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے۔ وہ یہاں واپس نہیں آئے گی، اس کا لہجہ بہت ٹوٹا ہوا تھا۔ تو تم اسے یہاں سے چلے جاؤ۔ پاپا کی بات پر اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ وہ زندگی جو یمینا جی رہی ہے تمہارے لیے مشکل ہوگی لیکن سکون بھی اسی زندگی میں ملے گا۔ ہم جہاں سفر کر رہے ہیں وہ اندھیرا ہے آمین، کیونکہ روشنی تو وہی ہے جہاں یمینا ہے۔ یمینا کی طرح میں بھی اپنی فیملی کو چھوڑ دوں؟ اس نے ان سے پوچھا یا شاید خود سے کہا تھا۔ رضا کا دل ڈوبا، وہ انہیں بہت عزیز تھا، اس کی جدائی برداشت کر ہی نہیں سکتے تھے۔ بتائیے نا پاپا، کیا یمینا کی طرح مجھے بھی اپنے گھر والوں کو چھوڑنا ہوگا؟ اس نے اپنے سوال دہرایا تو رضا کی رنگت سفید پڑ گئی۔
तुम अपने घर वालों को बदल भी तो सकती हो, वो थके थके लहजे में बोले। क्या आपको लगता है मेरे घर वाले बदल सकते हैं? इसने नज़र उठाकर इन्हें देखा। मैं हर तरह से तुम्हारा साथ दूंगा। वो रोशनी भरे रास्ते पर, हदायत की राह पर इसके साथ चलने के लिए तैयार थे। वो बेख्तियार इनसे लिपट गया। अब इस रास्ते पर चलना था जो दुश्वार ज़रूर था, लेकिन हस्ती का सुकून इसी रास्ते में था।